bon bagi ang yak khali thangmani yak bukchai phiroglak abusung jotor saimangka bubugra yak bukchai phirongna nanglia sini buskango sini constitutional solution je koknoti sing jaba khai tongoni sini borokni o hayungo khorokti sei tongnani a sanmungni part je agreement ni bising tinai bubugra ni tidulmung bai Bharat Sarkar accept khaya nangka Bharat Sarkar soi khaya nangka abusung joton samgo belak ni historical moments ni bisingo rangchang na korbai obosujak tongnai dor joton saimono desni home minister desni prime minister obogosika plus in presence of home minister Amit Shah bini presence o mo signatory inka by our sainka the state chief minister Dr. Manik Shah ni উপস্থিতি ho tai kubun minister rok bahino witness tong on bagi mo sin bagi ekta proud moment bubugra ni able leadership dynamic leadership mo taklai je miani sal 2nd March 2024 omo kaisa sini history wo sini life mo sujak tong chenai tini bini bukhukdoi sing kaisa kaham message sing khana lainai anbai khajan tahukdai bukhukchong jotono hatai kotor himbaidi asono tinini message tai jotono peaceful maintain khaidi naithokke sini program successful ma khlainai bogarani ti dumungo naithokkano sungma tongnai jotono khulumbakya hambai sir airport o je borok thangna ni tongnai rok bike go phani rok mane bike bai je thangna ni tongnai rok borno tam sanai nang bornon saka jotono airport ta thangbaidi jotono hatai kotor ma thangbai nai কারণ ট্রাফিক ইস্যু এবং ল এন্ড অর্ডারের প্রবলেম তো বুবুগরা স্পেসিফিক বা স্পেশাল মেসেজ রেখা যায় কোন ইউথ রক ওয়াইটিয়া গফানকা ইউথ রক সিকলা রক এয়ারপোর্ট বাইক টু বিতা ভাইবিদি যতন হাতাই কতর সে মা থাংনাই হাতাই কতর থাঙিছে বন নাসিংনি মা তংনাই এবং বিনি কক আরো শৃঙ্খলা লাইনে হামবাই Kaya jangan makan, ekor,